côté mi ko no ko ye ma do gbajito a holu wendo Royal TV zin beto yara we kontole do mi bo do gbe ado poro mi don re fide mi re bi papata bo do mi rozmale mi le kudo ogbajini no buka kudo jidero me wo do mi ozu meti mi rozmale a côté mi ko no ko de gbe jan fide jan mi zo mo ye dagbe le pon de bo kana se ko dagbe le pe wi lo jan dagbe do ko de gbe lo bi papata me mo mi no pon de aloka mado vami dans le dit be fi de pepe de mi de ganyo me boka de yeda pe le nkono pon mi gbogbo yin ma do gbe ado poro mi don le bodo ami rozmale ma o gboro to de no mi zo me agbo gboro yin mi kete e gara no akwa mi don le meja ebo azon yin kan de yin azon lo bo de toji bo de nu gba kon gboro bi papata me e gara yin jowan e don do la ran do poro mi don le do mi osu meti mi rozmale mi o mo mi de kanu le o kere mi ro nu wa toko wi jena yin dada be toko lo ji we mi de fi bo mi osu meti mi rozmale yiro toko nu nous le jode tout le mele bi papata zi o kan mi no kokle lu bono flona mi bo fide mi dele mi no moko lu bo motono de aida ina ene we zon lu bo nu le bo tijole mi te ko mi don le gbekere mi no de sise bo ka zon de mi mo podo onuku mi don le po eno zan lu bo mi amo mi de nu wa to ko don ji do mi ozu meti mi ero azon de wa yo e zon lu bo nu le nu klen lu bo na jode to ko le mele yese si una bi papata zon gbedi de betake a che gba tome bo nu ene nu le lu bo tanda do poro mi don le mi dona insenele bona motombo duri asomo godonji be asiko de me migade yo pataki de bene to yo me fio mi ozu meti mi rozmale so mi le yo de afodren ye ka afodren kre danda me de bo mi le mi dona wa hodele jinami do mi ozu meti le mina de ke kameo mi de asiko yo me rozmale so mi lo e kana no eji aji be dandan we o ache gba e de peta ton boro nu de so mi don ne do yena ten pon lo na do to pon la ganle mi ozu meti mi do an rozmale so mi lo e do an no ji dan we dandan be nu ne we nu de don mi wa khoyo safiote o mi na wa ji di ro poro aken ga na no ko mo godon ji lo boro agbeje ya be di podo khojira zon wa to daho de mi wana lo bogonon se gbe donc bon bavi apoti mi dans les mains l'adio mi dans les mains be intemoga lo boton bra ho ne zia fo afi yele yo de udi enozan afo de do me zia fo ro emide ilo ikono lo podo sisi po bra ho rogasien de asuka en ko don roga bra o mi ko afo na do ero ni kudo ason o kudo je me mide awo ho de lo to ho do to le me ho do be do le me awutu nya kan wa iro do ndi ta de ji mi agbore to jijo wa na no ele mo no jijo ni e ma nga pon no e wo mi de we zo de a ho le je no kan e fi mi o mi na ho jijo de na mele ko ba awutu ni ro jiyo ye na nye do la do polo ni tole o jijo na e me poton nde ka ve di mi ndo no gbeta de ni gbeta a che pipalo gbeta ke de ton do ni hodo lo beta kenero de que pede tinte ina te po nya bueno zmale ina te po lo bokla lo bedro do kame aton anklo aibo aton azoko anaklo anklo si banu de no ido blando poda won te bone ilo ande be gole pon ne mi wo suble ton e be bi bayi bodo emo manda ile ni bo ve do eno akwa agbon te kun le meji bo ino kamero anga ni we bo do ni ani ku ona bo do ku ha emo ma mezo zo ndo ndo mi osule ga bo ndo ko egbe mi te Royal TV ni azote ro de to ya ko ni to ko abi ndo ma lo pa de ko Royal TV ndo de gba yo mi ko abo mo ku do sebo wa mejele ma do mi ko no zmale di ro no aken ora no ko dide mra ho su papa dogre ki agbo be mi na te pon loguna kenu do so mi lo ji so mi lo kana no ji e kana no ji kere o ute ya wule de toga podo a che pipa de flepo a ute ya wule de wule bo na motombo na dogbo to vito silebra motombo do erosmale so mi lo ina no ji be apane ko mi na wa bo na kan mi pono zmale mi na te pon loguna kenu pere na mi do o apane ko a wule te ya wule de toga mra ho si jere Patrice Talon podo a chepe balopo a wule te ga wule bo moto bo do ganje wule je do dandan bo si peto ti bodo zmale so mi lo ina no ji a wule te wule bo mi yun mi na clipper na gbeto dagbede kun po mi kan mele de pe ganti ndo etam ndo na ho kan si ne numbo e a o de mi do hiya dai bo ni suna do amele do numbo rogasien on ton to racing gbese wa ete yin rogaruga di dia dodo aso mi no yon mi yon wa lo aso lo kon mi te nugbo
rogasi si bese mi lote mi ando kendo o ya dolo amo a chepi pa parti salon do bodo Togan loso papa Guillaume Patrice Athanase po mi ando nde do no ni mi ando poto gbelo me pete na wuto ho de wae awude ye wule na to vile ndo no jijo to vile ndo no ganji na awutulo de to me hu pe gbon ni ma do hu me ndo le do moto to mi to me ye to kan to ko no mi na bi ogbeto le ko we lo eni seto na ogbeta ke he de dai akenu ado vodide ho vodide mi jona ide to azan foton ko we to osum atonto e me meje na ibi odibie edeji mo edeji lo a check palo e wule awule po na ye singando de vone awu vivi ye ndo de vone to joje de me manando singando tindo burisi ouezon ina de me na gbetole indo monokun je ego pepepe dandan ni ede bo edo bo ye monokun je ego do cambio weje kwedo cambio weje di ina do de volo ni no me de me na non konkole ye ko wule awu pele ko ton dai do no ne yin nebo fe odo asiko le mi le de asoro nu gloko nde bai awu tulo te wezo betele to ki cambio nu bodo be bodi de na nu ejia do lo ni rozmale ano nu jire ko do ko do pedu ano betoma do na su de kana de vo gbodo guiding campagne de mi no bai da yi ma ti ajojira so mi wakami da yi ton de mi no bai e ma ti taidi de mi kuno bai do dai ti gba ka gba tin boy na bai allo de me na bai go tv lo gbofo ma bai kon bene mi ado be eyan wule dopo na vodide lo boy do na mo no ku bo mama ka hobio me pele do agba ne we o alo pa de ezeda ina din bodi lo zimale o so mi zin ne bo ajojira ma tin me lo zimale ya pe beto wo do polo na do ko na wule ne de ka de ton di be ya pa meton an di ke lo ba jo de yin nu bo mi je jijira gbe lo e kana mi asanwa nu e ma wa kon bologbo wa ba bolo je diwa nu e ma ba ko gbere jiwe we do mlo ni igbon wọn na mi do yin do mlo wo le ko mo mi na fo mo to singi de jiwa amo awu wule de bo sorting boy he no mere ma jiro di mo do wa lo mo de awu tu we zo di mo ye wule awu do ma do po na no do fi egbeto na sute buhunga kande awu ehe o yigbe ete autu jijo we gbeto na nu wa bona si ga do de fogodo wa ne pe sin eni lo mewe de to mo do pon ye na iba ivodide lo awutu lo ma aso bo mi na lo govodide to le ye wure awutu le po e ma to nde na wa na benevide eni lo mewe mi do di do de o ma de me devie mi na ivodide lo to ko do gbe aton eje ayo mo nye ganji to ko do gbe aton eje nye ganji union progressiste atingbo don lo je o ne atingbo da wa pada ko eje et awe to bayi bloc républicain so we tete ro de ta mamujiro eje mimoro enegodo to horo be PRD o aido gwedo bravo eje do yo mede mo achelo yile UDBN eidopo bojeyiga to horo gbe loleme de je so ko ndo ko yato di mo mi le akwewu FCB bravo yaito mi de di do hodo peri lo wada ko eri we ma yato FCB ojeyi eni mo no kunje godo ejeyi mi ma yan de je go de ma ji ma ji friend amodi ho e do friend we do ye me aton de do ache bo je lo le ni nu ni ka ju ni bo mi na do lo awule de ache ki wa lo zero tedi to hodo gbe do plopo ye na ye tito de na ba igbon bo ye ndo de fore do de he je lo ne mi do mo mata for de jami do mi do zimale ache gba zo wule awo bukazo wa na tito to ko gbe bo yozu ni ya wule awo don le ma kon ye kane bo kan me do zimale o so we tete lo bloc républicain lo awute yin awude yele ye wule nu te so ede bo na moto mo ze to village yan ga jai bo na moto de vura do de je do amo ko kan se to ele o jiro ni wata we do bloc républicain o so we tete lo de ta mamuji awiwule de to flen awule wa eze gbon file po amo yele to lo na do mi lo mo o vidiji hogbon vidiji do poto flen boni bota chepi papa fista non to me dona Owusu Jean-Claude mi intero do dona Jean-Claude Owusu
e be do mi ro pe gbe yin o ro yin ko yin ile we ko do wa famille ko lo di yo en ko di eyin dopo to bloc républicain le me nous bo minuro mito eyin ministre de ministre de l'énergie pa no konan we pe nu kun mi o fide na ta mi o bon mi na ke yene do a chepi pa Patrice Talon ton na zo e wa to lo me do bon PAG ton si an li di bon ali o pe file po bon amodo fi ali o pe lo mion de eso se va gaidi mion de o mboto mwana mion de bozo on gande mion mo da ile de no tapo de no tapo wo gwa ma do ni e wule awo ton bo pe file po bo ka so wule awo bo fi mion na bon to gleto ho mi to le po me e wule awo mo to dona Jean-Claude Rousseau ayi me tinto ene lon we ministre de l'énergie e kai do ko toli mindo watozon do ko yeton kaka ito gandi me do do na no to ho do bede me do watozon wa to di o senado anagbon to ho do bede di Jean-Claude Rousseau dona de bloc républicain au sort au long où voté bonado wason di voye mi ka je de di boyi vodi de a cheke pa go a do coton dire me mi te nando de o ton pour la ville si gan et les wani conseiller de millions yi les divier bon et ne me mina de bête pour les conseiller les to pour la gan ville do pour de kaka do wa do ko o me na de délégué pour conseiller les côté to gars mi je di o wa de mi je do azan foton ko mi to me to son également mais to domo et aussi divier vodi de mi ka jona e de lo mina de to ki amele po dom no yeni deji bonyo ro budi si ma bebe to taji yeyi dona Jean-Claude Rousseau de superviseur général bloc républicain to khobonu chame o file mi de fio to ko mi de e beto de se flasher gbele krenya no ko nu mi do mi me ni ma se flasher be ka se anonu gbele mi no ponga mi ozulo mi de no konta o bi o ba lo ma le mi ago a o superviseur te do de ne mi aziwa gbe mi do me kra no gbe mi do me te imo lo gan pero cambio ye no bo me le ko ma yi wo me mo se we mais un superviseur général maintenant mo titolo tin boto we me cheme et ni département ba do o topon la lo we meton mima we meton e tin lo e do gan e denu to taji Jean-Claude Rousseau dona e tinto to ko do beneme boka tinto bureau exécutif national yo me no kongan to titolo bele taga to lo nule edukante bozo de kanda holo bime agadon ye wa de no ye o cede wa yi se me mi te hero azan de do ja zanton ni we gbeta lo to bon mais patena ko yi secrétaire général le bloc républicain tonto bene to lo me e ni we boji no to da holo de to no kumpe bloc républicain lo e we yi ba mi to ABT Abdoulaye Biochari e we yi SG oui secrétaire général national lo en Congan mais na dire non e dache de titolo ye de bombo sendobon do se hodo e de ro le po bayi ou elles ont edo de mais vers mi ton dona Jean-Claude Rousseau de superviseur général ou on a no pe nu kundo no e kan vodi de hokoto o weme cheme lo to kado hogbonu to lo beta mande mena mi lo hogbonu sin kado me hogbonu cheme we ye dete ye se aso gangene bozida sine etetu ye ga se aso ne bozida asine me yo gan we ro sagando me ka topa we ro kan ho bio etetu endo mondo hogbonu vidi we endo melena cambioro ne gbe ka kun ka be no zmale mera pore jan ye se aso mo nko lo gbe zero ra amodo no vo milliona de a chepi pago adoko ni commune mitole conseil milliona de to la vie gan e milliona de to la vie gan no so si mele mais mi osu do jide do egole o to me vi we no se me ni to vi boy enyo ye le me je de vona do mi osu wa mi de lu mi osu na ezone to ga ma jaki cambio gbe me ma jaki ga gbe do no me he tete ou ezon ye do ye ni kontritri bodo ide o me ne do le bugara che pa si afwa to ko be to vi le osu era ko na do ga to me mi osu le ja gan ye le do gbe usu Jean-Claude Dona Divier wena ye do de me ena pe nukundo vodide hoko do hogbonu cheme e ba edo ena wazon bo fi de ke pe de na de voter na we titolo na igbon to je ohun gbe bo je gangbe
ye ko do sende na le ya o e na gbon fi ne le no ko ma ko na e na do tito e ton de na wa zo ma zo ne ndo wa chi cheme e na do ai ya zo do aso wa to pe no le na po ne le po do tito be wo ye do do ne bo me le ke to fi de me ye na moto ko gbonu cheme ni azolo makana pendo wo chuno di e me do wo chuno eta so wa azolo wa ete e na wa kodo me de ni coordonnateur départemental me de ni bloc républicain to do flen o po e na wa zolo lota lome na au sein de tinta yi do kodo amo comité d'arrondissement campagne ton yo me do ina yi ba yi campagne di e do sen e do de na ba yi bon de ndo klopo na yi bon wo yi me na moto ko bonu cheme mo o total do propo we do gain do propo bara ko de mo bon malheureusement le me wana miton me wana da ho de o to ko beta me wana da ho de to ko beta bloc républicain lo do mo azon de yan so be bera sine le azon de ko ya e supo ganji bo gande do le kan so supo me dio malheureusement le minete ko lo bugo aji pere bo rin to vito si de ko mi dile ire nyo beto mo me de yin chanko dulo o to te be nu ka mbara mine do ko pere mi ba pa ne we to ne mine mo to bo no dona Jean-Claude Oussou Khobonu Vidi bon il dit to Zevu il dit plein Zevu vie maintenant que donc on est en lo bonne mais do bail campagne présidentielle bodo non bodo do yi togan parti talon va plein togan sunyo do lo ni do Zevu lo jojo ja Zevu to le aboto yesi to fle boy no ni do yale yele mo je ji lo boy eno hoka eno tundo e achosule fle boy no hoka de boy gan fle la lo ni etede go boy do Zevu nya we ando de pele ni do fle ne e yo si e ka ba veji Zevu ton baba e ton Zevu lo fle ye ni lo na do jire ni na me yo Zevu le lo tro Zevu on do ja usine électrique fi mi no su no su mi on kwede ya mo ko lo do fle fune we fine view e fi jiro we ko we plan no boy yo voto me ono yo voto lo me gli do wazo boy me di dede ye mo no de wa mo do mo do na mo do nu nu ezin nu e ko ye zero ti lo ton de ka do veji je fi ton so do pon eje na do dokia mele ko mo ri ke ba ya mo aside mo bo ya sie no ogbonu veji je so ajagba bi o e mo bo ya sie no e ba do no e ma jo dagbe so ni sa so fi bo sai ple ko ni godo to ton lo me o we so de ye ton ma di ke na ogbonu to lo ogbonu si a cheme mi ti lo ni do blo de a che na yiri mo khori do de go mi o do khori ko mi do me yo gan mi no sa kan re to viwe buka so de to lo me be tata e je ka rozmale nu de yin mo yin to lo do yin se do lo me ni mo to pe nu ko lo blo pepe ma gan do ti e go ja abuja me du gbero e ma to lisiji di de me na de funale amo e tin to me na pe nu kun vodi de logo to khogbonu cheme lo pete be ni mi no khogbonu yigbaji khogbonu cheme ayi no le yigbaji lo khogbonu di ko aton e je si bo e nyu lo no to do de do fodo ku e khogbonu une mi no do ajache mo do khogbonu yo flasé porte nouveau et si be donnant Jean-Claude Oussou est superviseur nous compé faut dire ko to khogbonu cheme ye de na vo mi jo de to divio lo cho we mo e mai kaka so ye mo na vo mi jo na ni ure era cha do poro mi to mi beto ye la gbe ponto bavi no kono kwe akolo won to Royal TV mele mi e ko no zuma no wa to ko konja mi de fi mi ka de fi o kre mi ne nu kedo so mi de jalo era no jia wole wite alopate ka ye ran do lo na idefo wa wole wite we che pade flen gazida yi pataki mizo ani ko do ka lo zo du kusona to horogbe bloc républicain yosule yedo wole wi ton lo gozira de na bloc bon so mi lo yena motombo yin sen de yin sen lo beto bona motombo kwa hunre ason yela kane so mi na no jije kana yin sen lo jan tanda enezi ye kamera yede mera ko Oussou Jean-Claude de lo komile be de nu kunpe wona pe nu kun ye ga no nu jire ko do polo o yede alokolo ne bloc mo ga ye tedo yede yin atepo ka lo bo o so mi lo ena je kun pe lo bra je kangbe de we me kame pataki de khogbonu kame be azon de mera ho ne ton dide nu me mera ko roga dogmo dide dio zumeti monu kunje ngamro moja mi osumetile mi monu kunje mebo mera ko do mi yo rozmale azoro mi fi gamezon be wonte mi do lugura yin se do peto dagbede pipo mi le na do na ya to gbodo so mi lo ina no jibu janu kon yana do to gan Patrice Talon na kan de huete na bine to lo to taji de huete na hogun to lo kwete do hogun dio bo file po be mo do no PAG to lo e bo file ni wayi e mo ndo hogun ali bo file po papata o mi ozo bon fi ran bolé
ene mi donu etonde donu gba pu na ba yi ko ene to me de mi te na de bi bo na ba yi gbe mi lo mo ko ya tonto do a che pipa se do to mi do mi ton lo ko ya ton we na to gan lo na ba yi do jeti e ga go wa de vo o na do ya mo na ba yi ko ya ton ba yi lo me nu e ba yi te mi donu etonde e pa mo kon hogbon lo butazon wa e me hogbon chu amu file poetas no wati ye bom so hogbon no bio mi se te jemedi amo no ali ne wo e te po of master na hogbon fi bodo do PDG me ni gan azon wa pu da ho to ali bayi to hogbon cheme ti to yin alfatage ali le gbon vome gbogbo obodi gbogbo fi na gbonle na to vile ndo do vivo do ali wo yin no kan yi to ton jijo de me le ko de me ti gba ni aliyon bo asi ehun te bo se keke te bo ibo go jijo amu do blo agbaza vivere ma ndi me iro itre bongo trele wezo mina do ndi na zo wa ti lo le tam PDG of master do ndo do ne mai hogbon video wo su bo yin de chacus maturé bo yin attaquer vididi wo na gbo fi bo do ndega ne do ndo mo lo tam bloc républicain me wo so so di wi wo so anga ko ne mi ga do mi ndo horo so mi ga te mo lo wa ni ko kri ga ba de ko do yo e te tu na yeri sigado penu ko do asorobo bo be mi na do mele ko do fodi de ran deji edeji lo bo ye wule awude nga wule o ye ndo idefo to fodi de mi jo ide to gagbe e yan san foto no ko awi to sun me mi na bi o de bi eton me le pe to file tepo yin gbanu e ablado nu bodo àwọn tí po ne to ni tasiwe ni ide ta e to no we ni azan kaka je hojayi no tepo na ino ko le mo si da ino ku na ayo gbe an so gbe gbogbo edo an yan te ro gbogbo awe ya to ko to le ma be ko de ga so yin era ho to pharmacie to amasi sate mi to le mi nyon ko e do sisa to don ni do mo e martin so mo to tewe nyan aso ho don to lo do polo nyan we ti ba unique zen bo yo ni example e kudio egble ye ni ho devo abi ni jira lo o de ni e o pin so mere to meme to fi ana pepete abi an chinyi to fi de awutu ne wutu do me go ete mere manyo e te pon bo pin ne do awa go to me o de abaile ni fi wana bai bo pin do TV de so anyo de men bo e ne bu go pon na mi TV we do ye fon ira no klosi ye fon ira no klo alo jan we alo ki klo lo po do adi po sin po ye ni klo bo klo fe vlamele bo klo na ganji we ne bo fesin atombo ibogo anaklo aje gbonbo le ko wa anaklo ai na lo mere analo to fide anaklo ene le plepo ne bo mi do na kodo bo mi na do le kodo mele podo awule ye wule ne na mi do devo nde ma je do dego nde ma sorti bo na nde na jobo e ma do yi 18 trele bo deji bo mi na devo lo awuyeye afoyeye Bueno, era ya mi pedo era we poto mi oso meti mi zo goma se dia mi kazo goma moa be dide mi o saison mera ho rogasin zinu be teme bo ba je me ganji bo do mi dozmali so mi lo edeji dide beta ke de ya che pa de ton do do be era no jiro jawe tanda wole wi de ka yin nu bo mi na o sene se o mi na ho do le mi te kon lo bo ho do sele bo le so mi le de je hungbe do bo je kangbe e je gando me je kre mi oso meti le mi na jo photo godo na mi na te kon guna ko ye ne le clip minamo de film mi bi papata so mi de ka ja wa jojijira de ka do gbon be rozmari ina clip me do ko na ina do ko gbon o ye pon gonu yo le be dandan ni lo kan lo ko je kere mi osu meti le mi le fio lo muna yi mi me de yin o me de yin me ru so mi le bi ke mi na de mi le ton mi wa mi go fi mi na to ko mi po lo muna jira jo mi titengbe mi na ma ye mi do gbon bi papata me bo me de te fi pe me na yo rozmari mi je kan lu be mo bo pe gan me don mi na da lo be na gbon de mi ro dada ile gbon fi to gbe ado poroporo mi don le bodo ami dozmale se de yin se le mi te pon lo boyin buka yo dozmale so mi era no jijan tanta dide mera dide bloc républicain mele ozu yori awure gbon ni dozmale mo jawe to ko lo gbeta de ipo lo ozu ina wure awo don bojane do gbe ado poroporo mi don le bodo ami dozmale e iteni gbere ja mi na so mo mi re lo bona pere no wa to ko ko e iza